July denenga BJP State Vice President Headquarters Yangnam nge thopa Nilza Hashur dene State Media Secretary Yang Tinle Chumik dene State Yuva Morche Joint Secretary denga ja changkwe chokna tangpota dene Muslim machono changmala dene Eid Mubarak tangyampo denenga tang I gozukchen dene kazuk mimang changma khenken panok dene ngetup지랑 mai fastariga MP skumdonis jochek salete na dene Sindhu Darshan daksangata talus teacheshan po postpone ya cancel choskan po ngata mai ek tariga jusin bin dene tenna nang drill se ngata ladak si mimang changme na ngetup dene dangdring na jiksnang chunang tezuk mangpek duldupin tewo dene clear choches langa jang ijidunla jalin dene tangpota dene Sindhu Darshan potukche no gomarang dene ding sanglo issue sange kanla ka thupstan ka Congress CCC sula dene lena chaglas jat pe tusi ka ta I Sindhu Darshan po guzuk jat khanin bin dene nyetuprang dang spelang na Congress party uni shayad khonga patamet pan na guzuk chen nang I BJP sukhan chokshi hesabji ka dene jalta saldupin dene kaos kunma Congress party kurang dene CCC ka le tane I guzuk song khanin bin tewa tene nyetubrang indraji kong ten pattern I Sindhu Darshan jugzin bin konga sang tene jotcha sale tene ina I Sindhu Darshan stitches man jukhan po tene konga sang salin bin innang the Congress party choks na junang tene dang mitun pes dengunis tene mimang sinamma jiksnang mangpek school ches se stondu shurpin kao tene yang kum melang nang durse mimang se ladak si mimang sina ma healing mang pek khonches I nadnya so chikta jiksin yotino nispate ka yang ma uya mang pek spell se dene jiksnang school chesi sondu shinupin ngajete wa bilkul I skönjot chatte bilkul zunba no tene te sangsang la khorang uni jojjen tena press conference pe namol dupin tene ki cancel chos in molkan po khorang uni jurupin skot pache tene dembarang tezuk jotchang salmagos ka tene izuk nadnyam sina mimang sangma jiksnang na yotino yang tekas nan ma me bar bika shingzer bazos ngata ika chamagus te yinmin inna zo salpo ju senga ta ika juitna tene Sindhu Darshan committee nanga ladak singa ta LB yotino LG yotino MP yotino CC yotino ma ina committee ma chenme yotino khong changme takchat mane na tene yu dukcha jos tang cheshi man met pano skot pachi tene ina changme kagnok dene kali doksa LB president jugjotno tene khong chokgun la chi padam met kya ga juchesin skot pachi tene I juk sangma ngata stangana borse tene khong takchate iu mimangda strip jiksnang school ches martok tene ika yang chi tong chik chang dugdas bingchesina dukchik chang miruk jusengete juchesin skot testing na tene khong tewang jurupin tourism secretaries tene ika jochek sal dupin ya press conference ya meeting chi boduk judupin kazuk tene ko tourist secretary in pana khong ken na kazuk sirke te sapche chose inche duk jurupin in ro ko kazuk chi in nang tene thakchat nenchas ngatang changma committee yoteno tena thakchat neni marto yu stiche shimet pano skot paching du se tenna jin tene ina ngata kagale tsoksun jukse tene LB tsok LG tsok CC MP changma jukse ngata ika thakchat nen chezeno te chang mimang sena jignang school cheshi martok yang chang ika ngasa mena dokdok ngata ika duksi chang met pano samse te mimang da juain tene I tsok wena nga skot magos tene guzuk stiche chang mano yang munina tene gummele nga stongjinar gebge ngata pela sonso mangpo jin tezuk mangpek jojja salukun te changma yang state de anong ngatang ika chang lena dena yunika met panok skot pachik yu starpo josanga ta yu mimang la ken goche khakchan dupin nispate ne khong yang wixin skola mangpo jurupin tangpota dene dembar ngata wixin po ya covid ti daksanga ta ratin ken la yot khan dun la yot khan verier changma thueche juchezin khong tani kazuk chagla singa ta zatin yodika chanima chai police indo doctor indo nurse indo changma sning takma thugje che juchezin kazuk ngata ma go chotpun nge mo ngata ika zatin yodino inna zo justan na daksanga ti la covid ti dene wixing ngati la ika ladak sinar gyan lakchik nang stong fix zo chinga ta ika yodino inna tani te changma jak chikche khong hapte gina gangpo tang stong
가족 때도 때문에 루스 ngata kyong tang che so shi tu met pa no sangma ken ken pa no I zumo krang somek tu chik song bajik te ngata tu kulega chirki ka man ngata salnyen chen met pa no inna daksa ngata cham che yote no juna den lak chik no stong chu zo ching ngata I ka yote no inna te jak chik chi ngata tang nyen chen met pa no che juna te kas ngata hospital chiga ngata sangma zig zinok tene hospital chika skyot na teka guma registration choga sanok telting na mi chu zom go sanok teka word cho se ganta phet de ganta reju go sanok tuk song bachi tene khorang sirke gi nangjin mane tuk che jak chik che tuk che tangyen chi sham met pa no skyot pachik tene ngata I de sumpa jipa ngata dulini no goma ngata lo jipchu janga na ken la salkan sangma tene tagriman nga samena ganba sangma salkan samena ge gabnar gechu kyanga chukpa ngata mimang la covid I vaccine them sare no testing na tene lo jipchu janga na ken la ngata te them se no tene testing na yang ngata chikchi gyong skak tene te na lo chupjar na ken la ngata shulin is man po vaccine po chuen jukya in nang tene yang sker ngata utile belika ngata I lega meeting songkya kana tene yang dunla bingkan kazuk snganma ngata mir gan bang la ngata vaccine sal chanang snganma doctor gopit warrior kun la skan la salkya tenna chok la daksang tene ngata yang covid warrior na kazuk lo chobjat na ken la yot kan sangma ngata I vaccine poskan la salini no I tarik chonga na ken la tene sangma salche no tene khong askan la chi sale no juna jese pelang na ngata tene chuker kan tenkari dewar chigna kho askan la tango se te pya khakchan no man kho mola samena chukes pa kho yong na kho mola samena spelche no tenna zo la electrician chi indro te su ina te sangma tene askan la tango se khakchan no tene sirka na jin ngata chen yo tene tene gyospar ngata tene tari chonga na ken la tene ngata la daksimi sangma registration kaung ngata daksa covid epic ngata registration chen yo tene tenna sirka na jin ngata sangma sir la salche zino skyot pachik te wi no yang tene daksa ngata doctor jin ro chai ngati hospital gunin do yang mun la space yang galkap mun la space ngati na ma I sinspo yo tene samana che juna tene oxygen ko mi chama met pano hospital gunin beti ko mi met pano hospital chik man nisum ngata choz yo tene te men pa tene pilona yung khani thu sangma nani chok la ngata talo kyang se khapa chama juwa tene hotel ngata chose tena dontang talik chose beti talik chose I sinspo ngem pong atang te thamega chakla zati no teno te skyot pachi te sangma ka yang jignang school che si martok tene tuk chi chama no ngi ma ning tapana thue che jwet I covid na de very sangma ngem po tene ccmp sangma tene izu vaccine gyospana kyong sanga tang sangma topchuk che si sondu zaches pa thue che jwin skyot pachi tene ngem po tene sangma patano khachik tene office na juk se tenna zuwa ngata press conference salin chigis ngasamena khorangun la patamet pa izuwa jochare salano inna ngaje tene covid care unit re kana ngaje yula songse chagla zati ni sangma kinken bano sangma zigjino kaga vaccine sale te ngaje dontangi solje tharina skotkan sangma gadi single alok sogsgunina baz te sangma tang singa ta tene vaccine center su pa lepche singa ta jepsok junior teno skot pa te sangma tene ngaje pelika bingse goronika songse tene ichok sangmeka chagla zati ni teno yang khachik tene office na juk se oezwa uasperin dukches jiknang sperin dukches martok met pano skot pa chik dene ngaje covid taksa I team dembar tene ma yulu tagring supa songse tene ngaje ika japsi junior te pia yansker ladak simima sangma tenna juain tene izuk yeina skyote jigs magos izhat magos izuk sangme kanga tanga ladak sina jigskan yote no takhan yote no mi khaspa mp cec tene lg mp sang kagale chok sangma nga tanga yote no skyot pachi tezuk sangma ka juk se yote no tezuk sangma tanga takhan yote no te pya tene izuk yeina skyoche si chang ton tak chi met pano I strip tene uas pelche si martok yang chang met pano sangma la thue che katin tene ka punso le mune nang jenge chapik adon cheniale dang deria youth in those moment do the lockdown bachina mang chat sama social media ka doctors active jo sano halale da sir recently congress se district president ka le press release siksa press conference siksa halale kana khone tizukre mol do pen ki ngati intai noktan tan yale is situation jina is pandemic jina ngati samshik festival lada sena related do samshik dos moche sochi do samang pota ya cancel song te noksan ale tene khone te mo do pen statement je khone te sal do pen ki
dang jik ezuk celebrate chokan sok se izuk sendu festival gunang ezuk ngatai patse sti go shesman ok zerkan jigale teninge oto kale nai nang khon yang mimang senang pang clear choniale I ngati kaltes ka situation bo se yote ladakh se na I Sindhu Darshan festival bo sis pina I ngati 25th year se 25th times bo sis no reale ka ke transi BJP time ka malsiano ngala congress government youth janan phala sis no le even dakse time ka Sindhu Darshan festival lan chik na congress time ka Sindhu Darshan festival bo lan nis set ke reale chik chik jeng ke government de khorang alag set set kya chik chik khorang Sindhu committee khorang ne khorang alag set set ke reale teni daksa yang ikane social media ka yang izuk uya mangpos pel dole ta iu khetarang ma dirty politics jurale rai politically gain ifya innocent public gun izo bungbu joste khone mind gun divert train samna khone tyo I congress se honorable councillor jukte dole spanna doje khone statement jik facebook ka tyo amolte duk pen ka ma viral sonduk mimang sina ko ma confusion jang create churu mimang na second thought jang khon do gele ki I Indus river bo khetara Sindhu khetang as a river jikchi alushu mer ngata is a holy river jikchi chwazuk chat ta tyo ngan ne phala ya le congress e time e ka ngata yu holy jiki no ya le ngata ibina no doubt ya le ngan ne phala ngata celebrate train yons te no ta I river bo ngati value jik tang na important jik tang na te be faida thato thama dukan mi gune livelihood nang yam po relate ang yute no ya le ibina rai rozi roti daksa drul duk samte mimans mang pe izuk po kat chungya na man ya le Sindhu festival chazena population mi tokshes pilong ne mangpo yano ka guni prefer chano Sindhu bhavan la mi duk chalo guest houses ngodun home stay doing guest house ngodun khon sam myang ikane earning mangpo yote no ya le ta ikane khon itizuk statement jik salna ki as a river jik rehne do ki holy river bunga ta isu consider ma chozna ma baseless statement jik sal duk samara ya le tene yang nispa district president congress yang te amol duk pin recent example mangpo sal duk pin ya le ta khon sirf kone nangena borin ki recent mela bo kheterang Uttar Pradesh lama chano yale Uttarakhand la sonte no yale tene yang izos ganda politics is po izuk situation jina ka bina already clarification salte no I decision bo kheterang ngala first me nen charte no yale ta mimang sina thesum doubts Shro chief ya case tongzana you justified dukche as na ketang secretary tourism nang ne statement jig release shik sons pasang yale kone kona ne protocol hisab se kone release shik choste no but te matlab te man pin ki kaushik situation jig in na ngati Sindhu festival bo irwasi che in jete ka be justification bo ketang clarification ngati honorable MP very next day ngatok ne Facebook ka khone ma jipsal nya popo shiksal te piniale फिर भी मीमांस से ना को एग्जाम क्लेरिफिकेशन योंचे सेस्टिंग ना opposition parties गुने मी गुना yang माने माइंड बो डाइवर्ट ट्रेन समते गलत उयास पेलना तेने मा गलत दिनो समारा हेले दफा ताई सिंधु दर्शन फेस्टिवल के यहाँ स्पेशल ताइयो कांग्रेस नो बीजेपी इसके शिट चित्सुक से कोलते मान आचे देना मूल लगाता सिंधु दर्शन फेस्टिवल वो स्टार्ट चोस क्या कांग्रेस टाइम का तेल टीम त्यो लगाता शिट यो से सिंगे खबाब सरकार फेस्टिवल चो सिंधु दर्शन अलग चो त दक्षा ही टाइम का ये जांच का इन्ना कांग्रेस इंडो या बीजेपी इंडो इनने का प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो मैंने ता पॉइंट को या काले त्यो मानु क्या ले कि कांग्रेस इज तो बीजेपी ता जस्टिफिकेशन बस सिर्फ त्यो खोस्ते न रियले कोने ते स्टेटमेंट जग मामूल साले दंग जिक्सिका ने सिंधु फेस्टिवल बो खेते रंग मस्ती नाम दिखते नो दंग जिक्सिका जग मानु पाले ता त्यो ने कोने रिमाइंड चोस्तेन यु वन ने फला सिकन जगे नो दक्से सिचुएशन न को ngati ऑनरेबल एमपी ले याले इजम शिक टेक अप जी का योते नो इजुक सिचुएशन नंगती मिस्सी जेते याले जब तक सिचुएशन बो नॉर्मल मिचाते ते चुप्पे ngati मिसी एक तरह से कैंसिल सोक्शन इनो लेकिन चे इनो जना पोस्टपोन का डेट जिकोने माने मसाला नो विदाउट डेट पोस्टपोन मतलब एक तरह से वो कैंसिलेशन ही है बट इज नॉट अ क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम देयर एंड यो तो गंगे चिन समाना गयाले दक्सा ngaje ई सिंधु दर्शन बो कोने कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस चिक जोस तो जेते ngaje ते रिप्लाई तांस माने याले daksa ngatang izuk nazluk chikano daksa ngata ngati ladas gangpo gyagar gangpe nangko ngata covid mane changma depression jinang sons no min hala te ka yang ngati society rante nangko chaotic choche shuruki Sindhu darshan siches dukhalale asli ngaje i izu kamane press release tangche samet pin agar ngata normal situation jiga in pinalale daksa tus pokhora ngata exam kaspo jina dulene no ngata covid warriors kun changin met pa last no including media pa changma yang tena khona last met pa yang ngata ungli choche ji yonste ngata Sindhu darshan jaste ngata covid case badai chache no ye wo falana jo baseless allegation jin walale
Tio ngaje salpo joche se fia diri ngaje press conference borten asli main bo ngaje ina izuk tus ka spain nang kwa yang miguni nang kwa ngata public nang kwa jigs kemi chukche sen fia ngaje press conference botang